हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। हमने पहले पार्ट में जो गुफ्तगू की उसमें हमने कोशिश की कि आपको एक डायरेक्शन सेट कर दें और उसके बाद समझने की कोशिश करें कि मज़ीद इलेक्शन और इलेक्शन के बाद होने वाले मामला किस तरफ जाने वाले हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि उसके अंदर डायरेक्शन क्या है, माजी में क्या होता रहा, किस तरीके से मामला तब तक इमरान खान, जनरल बाजवा और ये तमाम लोग पिछले इलेक्शंस तक 2018 से 23 वाला जो मामला है वो किस तरह गुजर गया। 2024 के इलेक्शन से क्या उम्मीदें होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ये है मज़ीद जिसे कहते हैं ना बग़ैर तमहीद बांधे। हमें ये सोचना होगा कि क्या ये वो मैंने आपको बता दिया कि दोनों साइड की आवाम को, वो चाहे राइट विंग वाले हैं और लेफ्ट विंग वाले लोग हैं, हमें अब ये फैसला कर लेना है या ये डिसाइड कर लेना है कि अगर इलेक्शन हुए तो उससे उम्मीदें क्या हैं, उससे निकल के क्या आना है। और उससे अगर तो वही माजी की तरह रटा पिटा जो जित गया वो जिंदाबाद, जड़ा हार गया वो जी धांधली हो गई जी, सानू उतों हराता, सानू उतों हरा दिता, इतने परसेंट वोट हमारे ज़ाया कर दिए गए, हमारे नाम चेंज कर दिए गए, हमारे हल्के चेंज कर दिए गए, रोना पिटना वही पुराने राग अगर तो हमने हिलाते रहना है तो फिर तो आप समझ लें कि हमें इलेक्शन कराने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर इस इलेक्शन के नतीजे में वही जिसे कहते हैं लूली लंगड़ी हुकूमत बननी है तो एक लम्हे के लिए ज़रा सोच लीजिए। अगर इन इलेक्शन के अंदर हमने वही जिसे कहते हैं ना वो मिर्गी ज़्यादा एपिलेप्टिक जिसे हम कहते हैं, अगर वही मिर्गी वाली हुकूमत लेनी है सर तो फिर भी सोच लो। मिर्गी वाली हुकूमत से मुराद मेरी ये है कि जहन कुछ और सोचता रहता है, माफ़ कीजिएगा, कि जहन कुछ और सोच रहा होता है और बाजू कुछ और कर रहा होता है। तो अगर तो वो करना है तो ये पहले सोच लें कि ये हमें मुस्तकबिल में इसका कोई फ़ायदा होने जा रहा है या नहीं जा रहा। गुजारिश बुनियादी तौर पे ये है जो मुझे लगता है कि हमें अपना निज़ाम जो है ना जी वो ठीक कर लें। बिकॉज हुकूमत कोई भी करेगा वो नीचे उसके जितने इदारे हैं, उसके ऑर्गन्स हैं, तो चलानी दोनों ने है। वो कस्टम हो गया, वो पुलिस हो गई, वो आपका रेवेन्यू हो गया। मुझे लगता है ये तीन चीज़ें ठीक हो जाएं तो इसके बाद जो जब सिक्योरिटी का मसला ठीक हो गया और रेवेन्यू का मसला ठीक हो गया और मुल्क में दरामदात और बरामदात के ऊपर जुड़े कवानीन और ड्यूटीज़ और वो सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तो अदलिया की ज़रूरत तो बहुत थोड़ी रह जाएगी, या उनका जैसे कहते हैं नीड थोड़ी मुझे कम होती नज़र आ रही है। बिकॉज अमन की हालत में और पैसे अच्छा आ रहा है तो सब प्रॉस्परस सिचुएशन होती है, तो बाकी सिचुएशन जो है अदलिया तक तो बड़े जैसे कहते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही कोई केस जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हम कर लें तो मामला ठीक हो सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये लगता है फॉर राइट रीजंस या फॉर रॉन्ग रीजंस, ये बहस को हम किसी जिसे कहते हैं ना किसी और वक्त के लिए छोड़ देते हैं। इस मुल्क के अंदर इस वक्त अगर कोई इदारा अपनी अदारे वाली शक्ल में अगर कोई मौजूद है तो वो आर्मी का अपना यूनिट ही है। तो जर सोच लीजिए कि करना की है। अगर तो मेरा जो इसमें सजेशन है, जो आइडिया है जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो ये है कि हमने पीटीआई या नून सबको पता है कि अगर साजिश थी तो एक ही शख्सियत थी इन्वॉल्व, उसी ने आपको निकाला था। अब ये तो आपको पता लग गया, तो बजाय एक ही जगह से बार बार डसे जाने के आप और आप जैसी तमाम कुव्वतें ये बैठ जाए, ये डिसाइड कर लें कि इन इलेक्शन से किस अंदाज से पार्टिसिपेशन आप लोगों ने करनी है और उसकी आउटकम्स क्या होंगी और उन आउटकम्स का एग्रीमेंट क्या होगा। जब तक हमें एग्रीमेंट नहीं कर लेना तो हालात बेहतर होने की तरफ नहीं जा सकते। तमाम सियासी कुव्वतों को एक दफ़ा ये बैठ कर ये एग्रीमेंट करना ज़रूरी है कि जो भी आउटकम ऑफ दिस इलेक्शन होगी उसको सब मनोमन जो है वो तस्लीम करेंगे। खैर, मैंने आपको बता दिया कि यूनिट एक ही मौजूद है, तो अगर तो इन यूनिट वाले भाईजान को, या अगर मैं कहूँ कि जनरल साहब को, मेरे ख्याल में उनसे सबको उम्मीदें होनी चाहिए और उनको क्या परफॉर्म करना है ये उनको अब डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितने अरसे तक वो अपनी इन्वॉल्वमेंट इन दिस प्रोसेस रखेंगे और उसका टाइम फ्रेम के बाद उनको अपनी जगह पे वापस चले जाना। दिस हैज टू हैपन, वी कैन नॉट कैरी ऑन लाइक दिस। इससे इस तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं। खैर, मेरा जिसे कहते हैं ना एक खालिस मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसे कहते हैं ना होने की हैसियत से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश है कि हम इस वक्त बतौर इदारा भी जो है ना और पाकिस्तान के पास भी अब कोई वक्त रह नहीं गया कि जब हम और मज़ीद तजर्बात से गुजारें अपने आप को और अपने इस मुल्क को।
پرائورٹیز جسے کہتے ہیں وہ ہمیں سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیشہ سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں. اگر ہم نے پرائورٹیز سیٹ نہیں کی کہ اس الیکشن کے فوراً بعد کرنے والے کام اور اس الیکشن سے پہلے کرنے والے جتنے کام ہیں ان پرائورٹیز کو اگر ہم نے سیٹ نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا مینڈیٹری تو ہے، لیکن نتیجتاً جیسے ہم پہلے بار بار بات کر چکے ہیں ان 15 منٹوں میں یا 20 منٹوں کے 2 پارٹس میں کہ لولی لنگڑی حکومت کی خواہش نہ کریں. یہ میرا نہیں خیال کہ یہ وش ہماری ہونی چاہیے. اپنی طاقت کو رائٹ ڈائریکشن میں استعمال کریں. جو میں نے آپ کو پہلے بولا کہ اگر فوج ایز یونٹ ایز ادارہ ایک ہی رہ گیا ہے تو یہ اپنا رول اس انداز سے پلے کرے کہ یہ باقاعدہ تمام نظام کو، تمام اداروں کو، فنکشننگ کو، اس کو بہتر کرنے میں ہیلپ کرے یا میک شور کرے. تو ونس دیٹ از ڈن، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جب یہ 3 چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، وچ از کسٹمز کی جو تمام معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، آپ کے FBR کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور آپ کے داخلی معاملات جیسے کہتے ہیں سیکورٹی، وہ آپ کی پولیس ہو، وہ آپ کی رینجرز ہو، جو بھی آپ کی سیکورٹی، اگر یہ گارنٹیز آپ ایک دوسرے کو دے لیں اور اس کے اوپر ایک پالیسی اور ایک پرائورٹی سیٹ کر لیں تو یہ معاملات کسی ایک اچھی ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. ورنہ جب آپ یہ معاملات کرنے کے بعد واپس اپنی اپنی پوزیشن پہ اپنے فریم آف ورک میں محدود نہیں کر لیں گے اپنے آپ کو، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہی ادارہ جاتی لڑائی دوبارہ واپس آ جائے گی. ملک جو ہے وہ مزید کسی بھی قسم کے پچھتاوے کے متحمل میرا خیال میں ہم ہو نہیں سکتے، ملکی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی. کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی طاقت جو ہے نا وہ پاکستان انشاءاللہ خود بنا لے گا جب ہم یہ اپنی پرائورٹیز سیٹ کر لیں گے. ادارہ جاتی ریفارمز لے آئیں. فوج کو چاہیے، آرمی چیف صاحب کو چاہیے کہ وہ تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ بٹھائیں، ایک ٹیبل پہ بٹھائیں، پروز بھی ڈسکس کر لیں، کونز بھی ڈسکس کر لیں. پتہ تھا سارا لگ گیا کہ تاڑی اوقات کی ہے، ابیلٹیز کی نے، گرے ایریاز کیا ہیں. مزید کنفرنٹیشن اس کے کوئی چانسز موجود نہیں ہیں. ہماری سجیشن یہی ہے کہ جو ایک ادارہ جس کی کوئی سینکٹیٹی سے کہتے ہیں کسی بھی حد تک برقرار ہے تو وہ باقی اداروں کی سینکٹیٹی کو بھی بحال کرے. اس کے بعد اپنی اپنی سطحوں پہ واپس چلے جائیں، جس کا جو کام ہے وہ کرے. جن کو سیکورٹی اور ملک کا ڈیفنس ٹھیک کرنا ہے وہ اس کے اوپر کام کریں، اور جن کو ملک کے آئین اور قانون کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے اندر ریفارمز لے کے آنی ہے وہ اپنا کام نیک نیتی سے کرنے. سب سیٹ ہو جائے گا سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو ایک انداز سے اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا، اور آپ کی کوئی آراء ہے، آپ لگتا ہے کہ کسی اینگل پہ اور مزید بھی گفتگو کی گنجائش ہے تو وہ بغیر کسی بھی سیاسی انداز سے وہ یقیناً کی جا سکتی ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں. ملیں گے ایک اور ویلاگ.